Салом алайкум бародаро. Омаде мошинбовари шаҳри Хуҷанд. Як-якта мошина навор мегирем. Аз шумо дастгирӣ лайк мезунед. Видео поделись мекунед. Чиқи мошина лайк боша дар комментарий нависангире. Мо ҳатман ба навор гирифтан мегирем бародаро. Ин BMW ча рафта. Шумо мекам? Чанд буд? 170,000. 170,000 даст. Плёнка аст каме? Худаш? Заводской краска нардагрей бародаро. Мошинча бинем бародаро. Фзай тоза марҳамат. Солаш ҳам ра? 11 буда. Ти салонаш бинем бародаро. Ин ҳолати салонаш. Электропакет, инҷа регировка баканига, сидино шилиф, коричневый салон. Болош сиёҳ будааст. Люк доштааст бародаро. Ина ҳолати салонаш. Липисок, рулои М. Шторка бародаро. 4 гулиштар стопников задагин инҷа. 170,000 сомон кӯшам, мошин бо савдо мешавад. Документош написем. Документош салони мечхе? Документош хеком? Германия давай. Документош салона техосмотр утилизация дора бародаро. Ина хейдор бошто марҳамат. Номер менем зангизда мошина савдо кера геф. Номер чанд буд? 98 724 59 00. Хейдор марҳамат. Я бародаро марҳамат ки карнавал будааст. Соли 2015 мотор CC бензини бародаро. Ина мошинча бинем. Мошинча тоза бародаро. Мошинча авзо мекунем, хушрӯйӣ мекунем, як лайка бизанед. Рафт. Оти балон хуш марҳамат. Ин ҳолати салонаш. 4 электропакет, сентр замок, регировка бакенка, бакенкош қад меша, рост меша бародаро. Сидино шилиф бародаро. Инҷа бо ман инҷа дам мекунам бародаро, ина барои дам кардам. Пушташа дам меша, рост меша бародаро. Ина ҳолати қафош. Бо наворотшо бинем бародаро, печка мешка, инҷа регировка меша, коробкаш автомат. Монитор, мультиру тарафа, пробега 192,000 рамаё. На инҷа датчик падасои кимсия ошани бо. Дарош дастаки бародаро. Оти қафош марҳамат. Ҳатуни қафо аст бародаро. Мошинча тоза, документош салона. Инҷаш ҳам такор дорад. Интерфшан. Даст шуда мешад. Документош салона гуфтем бародаро. Нархи 130,000 сомон гуфтам. Мошин бо савдо мешавад. Хейдор бошто марҳамат. Номер мемнем зангизда мошина савдо кара бегиред. Инҷа номерашон аст. 92 833 11 73. Хейдор бошто марҳамат. Зангизда мегитам бародаро. Фирмасион кунем бародаро. Зефире чанд будаси? Ра чанд се зефире? 70,000 ина. Якатек мотор. Чанд мотораш? 1.0 дизель. Мотор 1.0 дизель гаст. 70,000 бародаро ина. Хейдор боша марҳамат. Документош салона будааст. Вати багаж марҳамат. Думашан об нишон метам шурин гоб. Ина бародаро. Пружини салон инҷош лафта будааст, коробкаш механика. Марҳамат бародаро, мошинча тоза. Электропакет. Номераша намон ласко, ин номераш чанд боша? О брат, номера чанд? Номератон чанд? Номераи телефон. 234 45 50. Ин номера занг замегирем бародаро. Савдош досме? Антиблик даст лабовош. 60,000 фуси будина. Эмне фуси будне? 60,000? Сиёше бине. 60 будне. 55,000, ну? Инаш ва 60 шо өснан. Хенек ҷон дада? Ин 55,000. Чоп тенер даст. 98 ми? Ҳафт май? Худо ман наметам ки паспортчам дигим ки ҳафт. 55,000 бародаро, лабовош антиблик даст. Коробкаш чӣ бошад на? Коробкаш автомат механи? Автомат. Коробкаш автомат. Номеро чанд? 273 273?
Haftanı ne oldu hafta? Xeydirim marhama vardır. Ne nolavçı burunda, ne nolavçı engi boşa. Çam bu ne? Çam söz zekon ne? Sporteş. Sporteş. Ben vardır o adam sah bir şey olacak. Nece meydana yakıtı Opel'e yahtiyatı siyonke mekine bakın. Çan süt bırak. Hafta da zaman. Opel Karavan. Aşka Karavan vardır hafta da zaman. Ne vardır o marhamat. Mercedes Seçka. Solay navodunu. Motor duyu benzini ha. Gaza şay mı kal? Gaza şay, gaza Еврочол даст мардро моши азон кунам хушрани ёкне яке лайк бизане. Олати балонаш мардро. Элеганс. Не олати самаш марама. Коробкаш автомат, 4 электропакет, пробегай 296 000. Не люк дош даст мардро. Мархамат. Хожа мисалон? Лафта не. Лафта даст. Олати тафош мархамат. Kamera şambuda sadi kamera ne? Gazaş bordro. Zapaska. Oldu bir kinaş marhamat. Hükümeti hoş geldin bro. Tenirovka paymoq das bordir, Texas motoray 2 moh das. Narxi 110 000 so'm o'rtasi, mashina boz savdo mashina. Xaridor boshdan marhamat. Mashina savdo nomeri bilmayman, mashina savdo qilib. 762 92 762 200 marhamat bordir. Xaridor uspekine. Laboyosh bantili das. Marhamat. Bordir, marhamat. Mercedes Benz 124 das. Solay 91 motor dunum. Dizel bordir o'yna. Mashina azom ekran xushurani yo'qni, yaki layka bizani. Raftim ramiyo. Oti balon şu marhamat. Yaktim duruş siyonka girin. Yine marhamat. Salon boşluqda, коробка mexanika, 2 elektropaket. Lyuka şambudas bordir o. Ne holati tafosh marhamat. Zadnji kamera dora bordir. Marhamat. Dokumentosh qasone? Dokumentosh. Yozdir bitish. Tonirovka. Boz soli 2023 budas. Narxi 50000 so'm o'rtasham. Mashina boz savdo mashina. Xaridor boshdan marhama bordir. Men raqamashini bilmayman, zangizda savdo qilib gitdim. 92 641 13 12. Marhama bordir. Spextr. Pro marhamat. Landwin mashina Xitoy. Soat 2016 motor 2 turbo. Habdami. Soat 2017 das motor 2 turbo das bordir. Benzini. Mashina azon ekran bordir, xushro'ni yo'qnet. Hamma chista mordi Range Rover Chayko maydosh nima qilib bordir. Mana marhamat holati. Duta drive без ключевой доступ. Yani holati salon наш, медленный салон, на 4 электропакет, центр замок, сиденье ширик, кожаный салон. Вот полный панорама bordir. Osmon juda тамошка ishlamaydi. Nega? Коробкаш avtomat budas, monitor bordir. Multiri du tarafa. Ne navoratoshmi? O, navoratosh bordir. Marhamat. Holati qafosh marhama bordir. Patroni qafo hast. Landwin. Du motor 8 ta. 8 at budasin enam zeshi. Oz dokumentuşo mepsin. Zadnji kamera. O, durnamış o mete bordir. Şon uydan.
Narxaşan pul ne? Narxaş 115 So'raydi. Yaksıdı 15,000 so'm o'tasham, moshin boz savdo meşa. Dokumentosh? 100%. Texashma turk utilizatsiya dora bordiro, nomerosh. Nomerosh hangi? Suyetini. Setano budas. Hadarka budas, xaridor boshdan marhamat. Nomerim önüm zangizda moshina savdo qilib begin. Chan nomer? 92 004 14 xaridor marhamat bodiro, zangizdan begin.